زفان كدنقيو معلتاوي نبابات صوم اللدت شمون تتحساس كلتا شحن إسران حمشتن بسم أبون ودين منفس قدسن حتى أملاخ أمين غلاطيا معرف 3 كاب 5 سقاب 15 كلهم يدنقوخا قدوس نابلو كمتي أبراهامنا أملاخ أمنومو صدق خوينو تقصرو لزبل مبار اتمنفس هبكم أباقاتكم من حيل زقبر بقبر حقدي ويس بمسمع امنت مبار كأتهم كاب امنت زبلو نساتهم دك أبراهام مخانون فلوتو اتتصحفون أملاخ نهزاب بامنت كم زدقهم قدم رئيو نا أبراهام كلهم محزاب بأخا خبارو يوم إلو أقدمو أبسرو مبارسك اتهم كاب امنت زبلو مس أبراهام مستعماني كبارهو إيوم نفس وكف نتي عم مصحف حقي تصحيفو زلو كله قبرو زي تصنع رقم يخون زبل صحفي مو وتم كاب قبري حقي زبلو كلهم عب تحت مرقم إيوم قناخه اتتصادق بأمنت هياو كوينو خنبر إيوم مو بحقي عب قد ما أملاخ حدا وكاخم زي تصدق قهود إيو حقي كاب أمنت أيكونن قناخه اتزقبرو بهوات كنبرو له إيو نحنا نتي تسفى منفس بأمنت كنقبلو اتباركة أبراهامون بيسوس كريستوس مهزاب ما انت قوونسي عبعز عيد السقال زباله رقوميو تزحفو اللومو كريستوس ما انتانا مرقم كوينو كام مرقم حقي تشايدنا أحواتي كما زراربا سب زاربا اللخو نتزيز أنا عخيدان سبقوا زفرسو ويسو سقلو يلبون كلا مدري ملئت بعابي قبرخا እግዚአብሔር ጽባኦት መስተንክር ግብርኻ ተመላእኽትኳ ገጾም ዝኽውሉ እንከዝምሩልካ ቅዱስ ናበሉ መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ካብ 21 ክሳብ መፈጸምታ አብርሃም አቦናዶ ኒሳዕ ወዱ ኣብ መሰዊ ምስ ኣቅረቦ ብግብሩ ኣይጸደቐን እምነት ምስ ግብሩ ኮይና ከም ዝዓየት እምነት ብግብሪ ጌራው ከም ዝተፈጸመት ትርያ ኣለኻ እቲ አብርሃም ንኣምላኽ ኣመኖ እሞ ንጽድቂ ኮይኑ ተቆጥረሉ ዝብል ጽሑፍ ተፈጸመ ፍቁር ኣምላኽ እውን ተባህለ ሰብ ብግብሪ ከም ዝጸድቕ ብእምነት ጥራይ ከም ዘይኮነ ትርእዩ ኣለኹም ከምኡ ከዓ ረሃብ ተኣመንዝራ ነቶም ልኡኻት ምስ ተቐበለቶም ብኻልእ መገዲ እውን ምስ ኣውፅአቶም ብግብሪ ዶ ኣይጸደቐትን እምበኣርከ ስጋ ብዘይ መንፈስ ሙት ከም ዝኾነ ከምኡውን እምነት ብዘይ ግብሪ ሙት እያ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 12 ክሳብ 17 ጴጥሮስ ግና ምስ ረኣዮም ነቶም ህዝቢ መለሰሎም ከምዚ ኢሉ ኣቱም ሰብ እስራኤል ንምንታይ በዚ ትግረሙ ብገዛእ ሓይልና ወይስ ብጽድቅና ነዚ ኸይድ ከም ዝገበርናስ ንምንታይ ንኣና ትጥምቱ ኣለኹም ኣምላኽ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አምላኽ አቦታትና ንወዱ ኢየሱስ አኽበሮ ጲላጦስ ክፍታሕ ምስ ፈቀደሉ ንስኻትኩም ንኡ ኣሕሊፍኩም ሃብኩሞን ኣብ ቅድሚኡ ክሓድኩሞን እወ ንስኻትኩም ነቲ ቅዱስን ጻድቕን ክሒድኩምሲ ነቲ ነፍሲ ዝቐተለ ሰብኣይ ክምሕረልኩም ለመንኩም ነቲ ራእሲ ህይወት ቀተልኩምዎ ንዕኡ ኣምላኽ ካብ ሙታት ተንስኦ نحنا كأنزي مسكورينا بسمو مأمان كأ سمو نزي تريوان تفلتوان سبعي أصنعو إذهبوا مأمان دما نزي أبكر مغلاتكم ملوت عنا هابتو حج دما أحواتي كم توم مقان انتكم نزي بزي فلتات كم زقبركم هو فلت اللهو وانجيل ماركوس معرف 10 كاب 25 كساب 28 كموتاس مستنسوس كم ملأخت أملاخ أب سمايات يوم زخون بر آياتون آيات تأتاتون يوم زعبا موتات كم زتنسوخي أم مصحف موسى أملاخ أبتي أشخ قطقات أنا أملاخ أبراهام أملاخ إسحاق أملاخ يعقوب إلو كم زبلدو هم بكم منكم نسو ناي هياوان أملاخ بر ناي موتات أملاخ يكونن نسخاتكم أزيهم تسحتوا لكم ካብ ጸሓፍቲ ሓደ ክርክሮም ሰሚዑ ቀረበ ጽቡቕ ከም ዝመለሰሎም ርኢ ከዓ
ካብ ኩለን ትእዛዛትሲ ዓይነይቲ እያ ቀዳመይቲ ኢሉ ካብ ኩለን ትእዛዛትሲ ዓይነይቲ እያ ቀዳመይቲ ኢሉ ኣነ ግዳ ክንደይ ዘይሰግደልካ ኣልዒልካ ንንዲኻ ካብ ጎድፍ ሓፂብካ ትዘደንቕ ፍቕሪ ንዓይ ዘራኻዮ ከመይ ለርስዖ ውዕለት ቀራንዮ ቅዱስ 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 ኢኻ ቅዱስ እግዚአብሔር በይንኻ ቅዱስ 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 ኢኻ ቅዱስ ንስኻ በይንኻ አመስኪነይ ጸግቦን ፍቕርኻ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኦ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ጎይታ ባርኸና። አሜን። ክብሪ ንእግዚአብሔር አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን። ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትከ እሞ አሜን። ንገባሬ ሰናያትን መሐርን አምላኽ አብኡ ንጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቲሩናን ረዲኡናን ዓቂቡናን ተቐቢሉናን ራህሪሁልናን ደጊፉናን ክሳብ ሰዓት እዚኣውን ኣብፅሕና እሞ ነመስግነሉና። ሕጂውን ንዕኡ በዛ ቅድስ ዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍጹም ሰላም ክዕቅበና ንኩሉ ዝመለኽ እግዚአብሔር አምላኽና ንለምኖ። ኦ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትኽእል አብኡ ንጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ኩነታትን ምእንቲ ኩሉ ኩነታትን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ኩነታትን ነመስግነካሉና። ስለ ዝሰተርካናን ዝረዳእካናን ዘዕቆብካናን ናባኻ እውን ስለ ዝተቐበልካናን ስለ ዝራህራህካልናን ዝደገፍካናን ክሳብ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሐካናን ነመስግነካሉና። ኦ መፍቀሪ ሰብ ንዛ ቅድስ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንዓኻ ብምፍራሕ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽሞ ካብ ሰናያትካ ክትህበና ንሓትትን ንልምንን ኣሉና። ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ ፈተናን ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ሕቡኡን ግሁድን ዝኾነ ምልዕዓል ጸላእን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ፣ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ፣ ካብ ዝቅዱስ ቦታ እውን ኣርሕቕ። ኩሉ ሰናያትን ዘድሊ ነገርን ዓድለና። ምክንያቱ ንስኻ ኢኻ ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላእን ክንረግጽ ስልጣን ዝሃብካና። ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነናን ባልሃናን እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና። በቲ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ዝገበሮ ጸጋን ምሕረትን ምሳኻ ማዕረ ምስ ዝኾነ ዋሃቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ክብርን ግርማን ውዳሴን ኣምልኾን ብሕብረት ምስኡ ናትካ እዩ ሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለኣለመ ዓለምን አሜን።